हिंगा आणि पल्लवी जे साऊथ गोवा MP इलेक्शना BJPचे बसलेले तेम ही प्रॉपर्टी गेलो हा डेव्हलप करपाक आणि हो तो 10 meters proposed regional planaचे वो रोड दाखवलो हा वो रोड 10 meters ते रोड 15 meter दाखवलो हा तो 15 meter. So ये proposed road as per this regional plan हम गोंयभर सगळे ओपोज करताय. We are all opposing this because ये रोडा प्रमाणे आज डिमोलिशन ऑर्डर येयले त्यो म्हणजे 15 meter ते रोडा साइडीन जे कोणांगे रेस्टॉरंट आहा बार आहा ती सगळी मोडपा वचपाची. इफ वी आर एक्सेप्टिंग दिस म्हणजे आम्ही प्रोपोज रोड जे रिजनल प्लॅनाचे 30 meters देखून प्रोपोज रोड आहे हे सगळे गोंयभर सगळे पंचायतींनी बी रेजोल्युशन केलो आहे खबर आहा तुमकां न्हू जाल्यार अवेर घर मोठा आहे ती आणि हे जेन्ना आमी काटी ओपोज करताय तेन्ना आमी 10 meters रोड प्रोपोज्ड आहा तो आमी करूं सोदताय दॅट टू ऑन अ सॅटर्डे. दुसरें वेन इट कम्स टू पंचायत रेजोल्युशन तुमकां काल चोयन जातलो की पंचायतीन म्हणून आमी रेजोल्युशन घेला आणि रेजोल्युशना प्रमाणे आमी वरण आलेमा मशीन घालपा जायला आणि तेंचे मशीन घायलें सॅटर्डेचे. So Panchayat has no authority where CRZ comes. This is CRZ 3 area. So our regional plan zalo. आता तुका CRZ दाखवतो. So this is CRZ 3 area. So आता आम सुमार हिंगा हाय. वो जाग तुम चोयल जाल्यार आमी 500 meter 200 meter टू 500 meter मध्ये हा. So ये येलो जे जितले हा हे चोय इन समथिंग टर्न जाते थिंगा. 10 meter करू सोदताय तुम परमिशन दिवपा शकताय हो ना तेंको येवपा जाय आणि ते समज तू आन्सर कोण नाही जाल्यार तुवें ओगे रावच पडा. तुवें प्रायवेट कोणा सांगून मशीन घालपा लावपा जायना जे भाशेन हें जाली ना. सो दीस कॅनॉट हॅपन. दीस इज टोटली इलिगल. सो देर आर मल्टिपल इलिगॅलिटीज दॅट हॅज हॅपन. फर्स्ट ऑफ ऑल आम गोंयकार आणि आम सोदताय आमकां हे 10 meter रोड आमगे गांवांनी इंटरनल नाका. यू ऑल अग्री? वी डू नॉट वॉन्ट 10 meters रोड. नो मोर डिस्ट्रक्शन. 10 meters रोड कित्याक होताय आणि काल आमी जायते आमगेले नुस्त्याकार भावाले आणि दे हॅव सेड आम पुर्वजांगे वाट बी वय पुर्वजांगे वाट 1.5 meter आसता ती 1.5 आहा ती आमच्यान 3 meter मागोवन करूं जाता सगळे नुस्त्याकार भाव पूण 10 meter नुस्त्याकार भाव कोणा नाका. 10 meter कोणा नाका. सो हे नुस्त्याकार भावा नाव घेऊन 10 meter रस्त करून हे झा म्हणटाय तांकां हे डेव्हलप करपा हाडपाचो प्रयत्न. व्हेरी क्लियर. 10 meters रोड इज फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ मोर दॅन 200 flats एज पर TCP. सो 200 फ्लॅट काडटो जाल्यार तुका 10 meter एक्सेस रोड आसपाचो आणि हिंग जरी तरी डेम्पो जरी तरी हे सँड्युनाचे डेव्हलप करपा जाय तेका दोन्ही वाटेन 10 meter जाव. सो हो 10 meter लागत तेका आणि ते वाटेन एडे वयता जाल्यार एडे वयता तो 10 meter लागता. सो ते वाटेन ऑलरेडी हा 10 meter हो रेडी करताय एका लागून आणि एका लागून हे दोगो इन्व्हेस्टरांक लागून. जरी तरी फातराडी लोकांक वारकी लोकांक हे जाय असो डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार ग्राम सभेक घाले CRZ परमिशन घेयाय आणि तुमकां जाय ते भाशेन कराय. बट सॅटर्डे येवन आणि उलोवप दुसरेंच. द टॉपिक इज अबाउट CRZ. द टॉपिक इट इज नॉट अबाउट वॉट द MLA इज डुईंग इन द लास्ट 3.5 years. MLA जो 3.5 वर्सां काम केला तेज अकाउंटेबिलिटी म्हाका सुद्दां सगळो तुम्ही लोक आहाय आणि जो कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक आहा. सो आम CRZ वायलेशनाचे उलयताय. वाय डीड यू ऑल कम ऑन अ सॅटर्डे? There is sufficient evidence that the Sarpanch says she claims authority. I am telling the details. Sarpanch claims authority that they have given the resolution and they have told Varan Alema to put the machinery. So there is a person who is taking responsibility. That is the Sarpanch of the village, without telling the Gram Sabha. And Sarpanch and Gram Sabha cannot give NOC for this area. CRZ has to give for this area. So there is violation of misuse of power of this particular chair which is there, which you all have to take care. CRZ इंग है. CRZ this is a में गेलो expert, right? Expert is over here. Tourism आ गया है, forest आ गया है आणि मामलादार मामलादार officer. So we have got these departments here. From your side, misuse of power is being taken by the panchayat without taking the right permissions on a Saturday. They have misused their chair power and to cause damage to public property as per BNS 325, if I am correct. Now BNS 325 comes to the police department. So they have violated BNS 325 in violation with that environment damage kelia and private property them kela. So a case has to happen on suo motu basis on this from the police side. You have to take up this matter on the Panchayat Raj side, and CRZ has to take up the matter based on the authority side. The forest has to take up the matter on the violations that has been taken from the forest side.
आता this work also is being supervised by the local punch. लोकल पंच ऑल्सो दे. आता दुसरें सांगता हिंगा सांगून दिलो हा की आम 15 वर्सां पंचायती आहाय. बरी गजाल 15 वर्सां आहा म्हणजे यू आर एडिंग व्हॅल्यू टू द विलेज. वार्का पंचायतीन जेन्ना CRZ आमी 2019 मुवमेंट केल्लो आनी आमा रेजिनल प्लॅनाची एमेंड करपाक आमी वस्त गायली. वार्का पंचायत इज ऑन रिकॉर्ड. हियर इज गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी. वार्का पंचायत हैज सेंड टू GCZMA saying that there were sand dunes here in this area where we are standing. आमात उबी हाय तिंगा sand dune आहा म्हूण वार्का पंचायतीन बरोवन गायले की बाबा तुम्ही चुकले म्हूण की तुम चुकले हिंग sand dune आल्लो पयलो वो गायल ना म्हूण रिजनल प्लॅनाचे आनी तेम बरोवन गायले आनी तेम बरोवन गान गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी गेले एक्सपर्ट कमिटी हिंग येलोली हे जाग्यार येलोली हांव सगळे रिपोर्ट हांव दितलो आनी वार्का पंचायतीन खुद सांगिल्लें की बाबा हियर देर आर सँड ड्यून्स अचय सालसेत VP प्लॅन विलेज पंचायत वार्का मिसमॅच इन सँड ड्यून शोन ऑन विलेज पंचायत प्लॅन एंड ड्राफ्ट CZMA. ऑल सँड ड्यून्स इन वार्का विलेज इंडिकेटेड बाय द पंचायत वर inspected and verified in location. Those areas appearing to meet the NCSCM criteria are noted. So या पंचायतीन सांगलोले पंचायती हिंगा ग्राम सभेक घालून हिंग सँड ड्यून्स आहे म्हणून तुमगे लोकांनी सांगलोले विलेजर्सांनी सांगलोले आनी विलेजर्सान सांगून हिंग इन्स्पेक्शन येयल्लें आनी इन्स्पेक्शन कमिटी मेंबर आसले एक्सपर्ट कमिटी मेंबर आनी ते मेंबर हिंगा 25 ऑक्टोबर 2021 हेचो एक कमिटीगे रिपोर्ट आहा आनी ते सायना हेचो सावियो जोकिम फिलिप कोरिया फ्लावियानो जुजे मिरांदा महेश पाटील सुजीत कुमार श्रीरंग जाबले मेंबर NGO GCZMA एक्सपर्ट मेंबर GCZMA तेम सगळ्यान रिपोर्ट काढलो आनी तेम रिपोर्टा प्रमाण सांगिल्लें की वारकी लोकांनी जे सांगिलां ते सारकें ते हिंगेन चोयले तेमी सांगिल्लें की बाबा खरें हिंग सँड ड्यून्स आसले आनी आहाय आनी तेमी हे तेंगे रिपोर्टाचेर सँड ड्यून्स माफ केले. हे वारकी लोकांन सांगलोलें सो आय थिंक तुमगेलो रिपोर्ट तुम्ही सांगताय की हिंग आहा म्हणून आणि तुम्ही GCZMA आपयताय आणि GCZMA कन्फर्म कोता एक्सपर्ट कमिटी दॅट हियर देर आर सँड ड्यून्स. सो दिस इज इन पब्लीक डोमेन. ऑल दिस इज इन पब्लीक डोमेन. आमकां हांव झेरॉक्स दिता. सो तुम जेन्ना तुमगेली विलेज तुम सांबाळपाक जे कोण 2021 आसले आनी तुम जर तर 15 वर्स जर पंचायती आहाय जाल्यार तुम्ही सांगलो तुम्ही सॅटर्डे येवन तुम्ही कित्याक कोताय. दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. आज दिशाभूल करून कित्याक उलोवन फायदो ना. We are here to protect our land. What we are accountable for. घोडबोड कोण फायदो ना आनी हिंगा तिंगा घुसपोड कोण फायदो ना. नुस्त्याकारां जरी तरी रस्तो जायो जाल्यार CRZ सांगून आमची नुस्त्याकारां वाट करून घेवपाक 10 मीटर रस्तो ज्या मुठाय तेका आमी दिवपाचे नाही. दितलेय ना. आता तिचोय कंपनी फॉर्म 1 and 14 फॉर्म 1 and 14 हो जो सर्वे नंबर आहा और सर्वे नंबर 126 एश हा तो पल्लवी तेंगेलो डेम्पो तेंगेलो एस 126 हा तो MSV&A वेंचर्स मुठाय तो नित्यादेव झा म्हणलो. आता तुम गुगल कोण चोयल जाल्यार हे बिहारचे पॉलिटिशियन एम इन्वेस्ट केलो हिंगा. सो आम कितें उलयना. आय एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन. I come from a shipping background. I talk with authority, I talk with documents. I do not talk anything just like that. कोणाच्या मुझे कितें उलोवपा आता. हांव सिरीस कोण 8 वर्स काम कोण MLA जाला. हांव कोणा हॉटला हुसता हिंगा जेवपा येयलो ना. सो म्हाका ही शपथ सांगपा म्हाका दिसता चचिला देखून रायट ना आनी चचिला नांव घेवपा हांव हिंग भिना कित्याक तुका लोकांक घाट धाडवा कित्याक हें तुमी कोताय म्हूण आनी हें 2021 तुवें केलोलें आनी आज गोंयभर लोकांक नाका. सो तुजें नांव घेयलें हें घेयलें तें घेयलें. वी आर हियर टू द पॉयंट. डॉक्युमेंट्स आर हियर, फॅक्ट्स आर हियर and I think this is all that we can say. So today inspection is going to be carried out. There is violation done on Saturday. These people who have violated, the Sarpanch has taken the decision. She has to be booked. The person who has brought the machinery, he has to be booked. FIR has to be filed. They have to be taken under custody. And they are custody under OSNI. That means BJP is trying to protect because here in BJP ke Pallavi aha and here in BJP ke Bihar che munis hai.
and this is the total scenario over here. People of Varka have to understand one thing. Development legally AI, Monday AI, Tuesday AI, Wednesday AI, लोका AI जायते development करे. 10 मीटर रस्त कोरपाक आणि ओल्ड मशिनरी हाडपाक अलाउड ना. आणि ती मशिनरीचे मागीर ती मशिनरी सोडपाक I have made sure that the machinery should be attached. Police should have it on their कित्याचे बरयता रे तुम्ही तेसो डायरी ती हा स्टेशन डायरीचे बरयलो आसपा जाय. आमी ते दीस सॅटर्डे आम ती गाडी थांबयली थिंगा प्रेसाचे येयलो हा सो ती गाडी सोडली पूण ती स्टेशन डायरीचे रिकॉर्ड आसपा जाय. आय वॉन्ट टू मेक शुअर दॅट इट इज ऑन द स्टेशन डायरी. थिंग्स ऑन आता हे गाडी अटॅच जावपा जायी. इको यादव मुडायते गे गाडी चोय हे सगळे आता भायल्यो गेमो यादवागे मशिनरी जहागे प्लॉट आणि कोताय हे सोशल वर्कर हे सोशल वर्क आणि सोशल वर्क दाखवताय सोशल मिडियाचेर डिस्ट्रक्शन कोताय ते आणि आम सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म उजा कोताय आमगे काम कोताय ते दाखोवपाक. हॅपी बर्थडे विशीज कोणाक गेले काय नाही काम कोताय ते सोशल मिडियाचे दाखवताय आणि हे सोशल वर्क आपल्याला सोशल मिडियाचे आपण याचे डिस्ट्रक्शन दाखवतो. सो हिंग दोन भाशेन मनीस आहे. आम्ही फोटोपाक कोणा गेले नाही. पीपल हॅव टू अंडरस्टँड दॅट वी आर टॉकिंग विथ फॅक्ट्स. वी डू नॉट हॅव एनी प्रॉब्लम विथ एनी नॅशनॅलिटी अँड एनी स्टेट. कोणूय येवन इन्व्हेस्ट करे कायद्या प्रमाणे करे. गोंयकारांक आमकां हिंगा फातराडे लोक आहा वारकी लोक आहा कितले धाकटेशे कामां कितले त्रास हांव नको कित्याक म्हाका पर्सनल कोणाचे काय ना. म्हाका पर्सनल सरपंचाचे काय ना हिंगा लोकल पंचायती काय ना. म्हाका कायदे तुम फॉलो करपा जाय. तुमकांय 5 वर्स निवडून हाडटाय म्हाकाय 5 वर्स निवडून हाडटाय. त्याच्या फाटल्यान परतून इलेक्शन जाता आणि ते प्रमाणे इलेक्शनाचे रिजल्ट मेळटा. 15 वर्स जरी तर तुमी हारले जाल्यार तुमकां हेर सॅटर्डे करपाक गरज ना जाल्यार तुमकां खबर आसपा जाय की तुमी सांगलो म्हूण की सेंड यू ना. सो यू आर ओनली गोईंग युअर एगेन्स्ट युअर ओन वर्ड. म्हणजे तूं लोकांक फोटोपा सोदिता आणि जितलो जाणटे लोक घेवन तुमकां काल ते दीस उलयले दोगां दोन त्या लोकांक तुमी दिशाभूल करून सोदताय. तांकां बाबा कांय समजना मेळना. 10 मीटर रस्तो तांकां चलपा वाट नाका 3 मीटर पुरो. सो माय रिक्वेस्ट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लीज डू युअर ड्युटी. देर इज सफिशियंट डिस्ट्रक्शन दॅट इज बीन डन. Please put criminal offences against the JCB owner or the machinery owner, against the person who has hired that, which is there in the social media, because they have already claimed in the social media that they have violated the law. So it is a self-claim. आणि BNS I think 325 चे 5 hours imprisonment असता. So self-claim केलं जाल्यार बरें मातशें कितें उण करपाक तें विदो घालपाचें. So no problem. Since they have declared की तेम केलो म्हणून, so तेम surrender केलो हा आणि बरे अर्दे फुलोन सरेंडर केलो की आम मशीन हाडून दिल म्हणून आणि आमदाराक हें दिलां काम करपाक आमदाराक जालना. वय आमदार कितकोन CRZ वायलेट करलो. आमदाराक दिल्ले हें करपाक आणि आमदाराक जालना आणि PWD कडेन जालना हिंग डांबोर घालपाक. कितकोन जातलें CRZ 3 हा कितकोन तूं डांबोर घालपाक परमिशन मेळटलें आणि परमिशन मेळना म्हणून हेंग फॅसिलिटेट करपाक जाय म्हणून रात्या मध्ये असं काम करूं. सो आय थिंक दिस इज वॉट वी हॅव सेड. फॉरेस्ट आगे मातशें तुमगे इन्स्पेक्शन चालू करचें. DCZ may you all have to continue yours. Video I wanted to please record all the members who are here along with the locals, including myself. I want all the department please make a preliminary report of the findings over here and take signatures of the locals. Ekdog tigna local ange signature ge. Francis was one of the complainant who was there initially. So hel muneklo burgallo tari complainant allo initially tupak. So take signatures of them and then from there on I think we can take. Anybody has any doubts on me? What I am speaking? CRZ already इंगा हा म्हणतो ना. CRZ सांग माशे 2 मीटर उडे आणि सांग सारख्या हा हा बुकायो किती किती काही ना ऑथॉरिटी विल बेंजी पंचायत आयल ना कितें इन्स्पेक्शन तुम्ही सांगिल्ले पंचायती कळयल्ले हांवें official notice कोणा बरयलो ना. I have called the departments over the phone because the incident happened I think on a Friday night or Saturday. So मागी काल Sunday झाली and today is Monday. During the weekend everything is come up on the paper. Besides my call to GCZMA, call to forest, call to tourism and video. Besides my call, I am sure they all have seen on the social media. Your social media is a very good tool to portray whatever wrong things are happening. And on Sumoto also they could come here. But yes, I have called them and I have sent everybody a message.
All the punches are part of my broadcast group, where they have also received individual messages to come here. But official letter bonin kona aaj inspection zalna. So I think we are very clear. Today WhatsApp is a medium where it is considered as it is a proof of document where you are given an invitation. Everybody can come here and everybody can speak. I have not abused anyone. I want the law to be followed. We are not against BJP investors, that is the Dempo. But we are against the Dempo if he wants to do illegally develop his plot there by bringing an illegal road like this. Because you are here to contest elections. And if you are going to do this, then something is wrong. And you should condemn this kind of act because you have the capacity to make sure everything is done legally. Then why illegal things are done? That means tu काय खबर हा तुगे तो प्रोजेक्ट लिगली येवपा जायना म्हण आनी हो म्हण तूं बिहारचो आनी तेंगे कनेक्शनिंग कितको पावता तो आतां ह्यो एक दिसा भितर ह्यो इन्फॉर्मेशन जर तर आमकां मेळटा वी विल ऑल्सो हॅव टाइम देर आर लॉट ऑफ एक्टिविस्ट वर्किंग फॉर CRZ related matters. We will also work with them. They are also going to take up this matter. But finally, I want the GCZMA to ensure this area is seized. No panchayat person should able to come here and even touch something here now. You have to make this protocol available. So in Porat in Ratyamad, it is not easy for all of us to monitor here. How it is possible? And समज ते तू जर तर सॅटर्डे या भुरग्यांनी जर तर चोवू ना आणि हे समज जर तर झुकून कोण गेल्ले तर MLA गेल म्हणटाले हेच कोताय सो ही गुंडाराज म्हणटा तिचो ही द वे दे ट्राय टू सी द मशिनरी धाडपा थिंगाची एंड आय एम ऑन रिकॉर्ड गुलाबाचो एडिटर बाब फाउस्तो न्हू वारकी तो ही वॉज हियर दॅट डे वेन द मशिनरी कितकोन ताका उलयलो तर तेकोडे तुमी सांगे ही इज ऑल्सो विटनेस टू दिस देर आर सेव्हरल अदर पीपल लोकल्स सो वॉट आर वी ट्रायंग टू डू कोणा माकोड म्हणटाय टॅक्स अब्यूज केलो फावस्ताक एंड फॉर वॉट फॉर दीस ज्हा हे ज्हा लागून सो म्हजे मेसेज इज व्हेरी क्लियर तुम्ही मायक घेवन आनी प्रेसा आपयन धमकी दिल म्हूण तुका कोण भिनाय आनी तूं होसा उलयल म्हूण ही कागद आहाय आनी जेन्ना पुसान हे पेन आहा न्हू तुमकां कापस्ताद दाखोवपा आमको आहा आनी आमी हे गुंडाराज हे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमी सुसेग हाडलो आहा तो सुसेग आमी दोतले आनी आमी मेंटेन करतले आनी तेका लागून लोकांक आमी निवडून हाडला आनी तेका लागून लोकांक सुसेग जाय जाल्यार लोक पोतूनय आमकां हाडटलो निवडून बट वी विल नॉट टॉलरेट दिस अग्री जी ही वाट फिशरमॅना लागून म्हणिल्ली पूण तुवें आत्ता खंय तरी क्लेम केला ही वाट 3 मीटर जावची म्हणून फिशरमॅना जाय जाल्यार सो आतां मुखार ही वाट 3 मीटर जातली फिशरमॅना लागून मुगे सिस्टम व्हेरी सिंपल जी कोणा वाट जाय फिशरमॅना जाय वाट ती वाट प्रपोज करपाची CRZ ह्या कडेन CRZ परमिशन मागपाचें आनी सांगपाचें आमची ही वाट जाय ती वाट CRZ कितकोन परमिशन दिता फिशरमॅनाक दॅट इज अप टू द CRZ बट ती CRZ दिना म्हूण हिंग राती मत सॅटर्डेन करूं जायना तुका मोग आहा फिशरमॅनाचो आनी तेंका 3 मीटर वाट करूं जाय मंडे यो सगळ्या आपय फिशरमॅनाक आनी तेंका गेन कर डोंट टॉक दीस थिंग्स टू अस वी नो वॉट वी आर टॉकिंग हरसा उलयलो शादी फुलयन बस दोज डेज आर ओवर हिंग बायल एकठांय जावन हापायतली मुखार कळ जाल्यार तेंची सोळ बायल एकठांय जावन हापायतली So don't fool Goans. You have fooled everyone for all these years. We will not take you all for granted anymore. हम कायद्या प्रमाणे उलयता आनी कायद्या प्रमाणे उलयतले. You cannot take everyone for granted. And सिरीज कोराय जोडाय पहिले घर बांधाय फोक्या फार माना काय हिंगा आमचेर कळ्ळें का न्हू आनी आम हगरा बनाय तुमगे फोक्या फारांचेर 30 वर्स कॉन्स्टिट्युएन्सी आली तुमगेले वॉट यू ऑल हॅव डन तेंको मरे सोसूंक जायना तेंक दुखोता आणि दुखत म्हणटरी रिंगा कोताय ते हा दुखत आहे कांतार म्हणपाचें आनी रिंगाय म्हणपाचें सो दुखत म्हणटरी रिंगा कोताय आनी ते रिंगा चलत तेंगेले तेंक दुखत न्हू आनी ते ज्या प्रॉपर्टी कोण इंकलो तेय वार्किंगारू सांगतले तेजी आनी हांव वचना हे ज्या प्रॉपर्टी कोण इंकलो ती So you're emphasizing that the road is meant for Dempos and the Jazz. I think you as a reporter, you yourself will emphasize that 10 meters road is being done for whom between two properties. What else? Not for fishermen. I don't have to emphasize. This is common sense to all of us, including you. 10 meters road, no, sir. Yeah. You agree, no? I have to ask. Yes.
No, he agreed. The question is, if as a MLA, you all are not happy for some particular reason, it is always good to discuss. But Now, this is a now topic. you're saying if Tempo wants to come out, he needs 10 meters road on both sides. As what I understand, as per And how does this fellow get the road on the other side of the that property? means we don't know what side is going to happen. We have not gone in that side. 200 plus units, you need both the roads. मोठे म्हाका खबर आहा 200 युनिट जाय जाल्यार सो सेकंड रोड जालो जाल्यार इमिजिएट बेनिफिशरी हो जालो सो मुझे आप सेंड यू नाही त्याचो एंड माय ओनली रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज आमकां 10 मीटर रोड गांवां नाका कित्याक हो 10 मीटर रोड आम अग्री जालो जाल्यार एक अटॅच जातो 15 मिटराचो सो दॅट मीन्स वी आर एक्नॉलेजिंग दॅट ऑल्सो सो दॅट मीन्स ऑल इंटरनल रोड विच आर म्हाका 15 मिटर्स सगळ्यांक कवर वयतली and I think your house is within that 15-10 meters road. Your house will go. Kormoni ego joitoli. Soglo ego joitai. So we cannot acknowledge. We cannot say हम एक जाग्यार oppose कोताय, दूसरे जाग्यार we are promoting 10 meters. Doesn't make sense. लोकल कोण उलयता उलय सगळ्यांक तुमकां दिवपाक दिसता हांव फ्रांसीस फ्रॉम फातराडे टुडे वी हॅव मेड हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलो आमदार जो आयज सांगता हॉटेल नाका मेगा प्रोजेक्ट नाका फर्स्ट आमदार आज आमी इतिहास केला तेका लागून तेका काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी तशें आमगे गांवच्या लोकांक सगळ्यांक आज येयलें तांकां जायते फोन येवन तांकां जायत्यो धमकी दिल्ल्यो वचनाकाय म्हूण बट तेम दाखयला गांवचो कितू मोग आहा तो आनी हांव सोशल वर्कराक सांगता आमी तुगेलो सोशल वर्क चयलो बाबा आज जोड सांगता हे गांवां फॅमिलीज आहाय भुरगीं आहाय तांकां एसोलेंट डिस्ट्रॅक्शन कोनाका आनी तुवें आमकां सोशल वर्क केलो तो तुका आमकां काळजांत आनी देव बरें कर म्हणटाय तशें आमगे इलेक्टेड 5 मेंबर्स तुमकां आमी इलेक्ट केल्ली आमगे गांव राखो म्हळ्यार तुमी हें डिस्ट्रॅक्शन करून दवरलां आनी फाटीं तुमी व्हिडियो केला हिंग कांय जालें ना मग तुमकां कांय जालें ना दिसत जाल्यार MLA गे ऑफिसान थोड्या दोतोर येता प्लीज AI फ्री चॅकअप कराय दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेव्हलपमेंट फकत तुमलें पर्सनल डेव्हलपमेंट करपाक एसो डिस्ट्रॅक्शन आमगे गांव कोनाकाय आनी हेज्या मुखार आम करपा दिवपा नाय देव बरें करूं I don't belong to the village. I'm from Kapusin. However, I'm here to voice and support Wednesday because similar issue I've been facing in Kapusin. I'm a landlord there, and similar thing wherein without our permission, without our NOCs, there have been roads that have been taken. In the night, there have been JCBs that has been running up in the Kapusin Rodriguez ward, and no communication has been sent to us. We being working class qualified people, there were no NOCs taken from us to carry out this work in our private properties that is being done. So whenever we go to complain, Sarpanchis are never on their seats, nor the secretaries, as usual, and this is a thing that happens all over Goa. And as a citizen of the state, I think we should condemn now. Today it all looks okay because there are no constructions and structures that are come. Once the structures come up here, it's going to be very difficult for us to voice our issues because the tenure where these people are working, the Sarpanchis or any other officials will be changing their tenure and they'll be going off. So when we go to voice these particular issues, the answer what we will be getting is that that is a very common answer we will be getting on the seats. So before we reach to this state, I think we as citizens should voice it and control and curb this. Thank you. I would just like to say that please do not underestimate the power of common men, the common people out here. Because all that is happening today is we are looking for a future, and if you want your future generation to progress and to benefit, please stop all this destruction that's happening right now. We are very happy that our Honorable MLA Venzi Vehicles is there with us to support this project and this thing what is happening, basically the act which is happening right now. So people, the Panch, all those who are in power, every panchayat,
Do for the benefit of the people. Don't do for the destruction just to, benefit yourself. That's all what I want to say. Thank you. तुम्ही गावची झेडपी आणि तुम्ही हाजेर कशें पळयता तुमकां लोकांनी इलेक्ट करून रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्या जाग्यार बसयल्लो आसा जिल्हा सो I was waiting for that question first of all. हांव सांगपा म्हळ्यार आय एम अ फिशरमॅन एज अ ZP मागीर एट द एज ऑफ 13 हांव ह्या दर्यार आख्या भोंवला म्हणजे पायज बार नुस्त्या धरून सांगपा म्हळ्यार म्हाका केन्ना पांय इवाट दाखोवंक ना पळोवपा इसरोल आसता दाखोवपाक कित्याक दाखोवंक ना त्यो रस्तो आसलो त्यो रस्तो आमच्या रस्ते आमी सकयल येतले आज टायमार जेन्ना आमी नुस्त्या मारताले तेन्ना आतां जे न्यू सिस्टम कितें जाला इट्स व्हेरी गुड थिंग फॉर द फिशरमॅन एक गाडी सकयल रस्त्या दर्या पाळ्याक देंवता नुस्त्या भरपाक आमच्या टायमार हांदार 2 दांडे धरून फांटी घेवन वयर येताले भरपाक पिकापान सो त्या टायमार आमी त्या वदां जाताले बट डेव्हलपमेंट गरजेचें बट हे पण 10 मीटर रस्तो म्हाका दिसता कोणाक गोंयकारांक नाका काल कोलाचो इश्यू आज तुमी जाणा काल कितलो लोक एकठांय आला कोल हार्म कोता बट हेंय हार्म कोताले लोकांक इन फ्युचर आमच्या वारकां लांगोटे वचोन चोय थिंगा लोक रोटा कित्याक थिंगा आख्या प्रोजेक्ट काब केला 10-15 वर्सां पंचायत हाडले कितें केला कोण दिल्लें हें करूंक Absolutely, I totally agree on that. आज पासून लांगोट कोण काप केलें हिना कॅम्पेनिंग आयले लोक म्हाका म्हणटा बाबा आमकां घांटी चड दिसती पडटा आमगे गोंयकारांक आख्या सेम वे फातराट कोना काय हांव वळकार जावं बेनाली ZP जावं बट म्हाका हातराडे मोगा कित्याक द एज ऑफ 13 अप टू 21 हांवें दर्यापाडा म्हणजे 5 बारा काम केलां मनीस म्हाका हातराडे लोक हांव कोवतो बट बेसिकली हांव रिक्वेस्ट करता पंचायता कडेन फिशरमॅना जावं 3 मीटर रस्तो एमएलए जाला वी आर देयर टेक प्रॉपर परमिशन डू इट जरी तर उदका प्रॉब्लम आहा एक ट्रेंच मारूं जाता एक नल्ला ओपन करता वी आर देयर लेट्स डू इट बट 10 मीटर आनी कोणा फायदो करूं नाका लोकांक लुकसाण करूं नाका इतलें हांव हात जोडून मागता पंचायता कडेन वयतात तशेंच विथ पेपर वेन्झी वेगास 114 फॉर्म जे सायडीच्यान प्रॉपर्टी आसा आनी ही सायडीच्यान प्रॉपर्टी आसा हाजेर आतां खुलासो केल्लो आसा सगळ्यांनी आनी सो खंय तरी खंय डिस्ट्रक्शन जालां आनी हाजेर खंय तरी ताबडतोब कडक कारवाय जावची अशें वेन्झी वेगास बाणावलेचे आमदार तांच्यांनी आतां मागिल्ल्या तशेंच तांच्या वांगडा ZP आत्तां पळयले तशेंच लोकली आमच्या वांगडा उलयले तांचें म्हणणें आसा रोड जाय तर जाय CR परमिशन घेवन एज पर कायद्यान आमी रोड करून फिशरमॅनाक दितले आनी तो रोड जातलो 3 मीटर वा 10 मीटराचो रोड खंय तरी डिस्ट्रक्शन आनी जे सँड ड्यून्स उडयल्या थंय खंय तरी आमकां जे आमचे डिस्ट्रॉय करून उडयल्या डिस्ट्रक्शन करून उडयल्ले आसा खंय तरी टुरिजमाच्या भितर खंय तरी पळोवपाक गेल्यार फाटल्यान पळयता एक 20 मिटराचेर आमकां खंय तरी बीच दिश्टी पडटा आनी हो रोड फूल हांगच्यान कनेक्ट जाता बिचार वता खंय तरी कोणाक बिल्डराक हेल्प करपाक नाजाल्यार खंय तरी कोण हेल्प करपाक हाका लागून अश्यो भानगडी जाता काय कितें अशें आतां वेन्झी वेगास उलयल्लें आसा आनी तशेंच आतां सद्याक फॉरेस्टाची टीम आमची TCPची टीम तशेंच आमचे CRZचे तशेंच आमचे गोवा पोलीस सगळे हांगा आयिल्ले आसा आनी सगळ्यांनी इन्स्पेक्शन करून आतां हो रिपोर्ट जो येतलो BDO आयिल्ले आसा मामलेदार आयिल्ले आसा हो रिपोर्ट जो येतलो खंय तरी मुखार वचून हाजे खंय तरी कडक कारवाय जावची अशें वेन्झी वेगास बाणावलेचे आमदार हांच्यांनी मागिल्ले आसा पळयत रावात गोवन अपडेट गोवन अपडेटा खातीर अक्षय सावटेकार तुमचे मुखार देव बरें